Sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamang do dia makinanami sudin na hinahulungan tabuka mahatani debata jamita di minggu tasadarion imana tersurat di buku ni panurirang Hagai bidudua ayat syada 1 ayat sia. Hagai bidudua ayat sada 1 sia sonom madidok disi. Pa 20 sada arihon di bulan Sipahapitu Roma hatani Jahuba marhite sian panurirang si Hagai songonon. Wadok matu si Jerubabel anak ni si Sialtiel pangarajai sia Juda dohot tu situani malim Joshua anak ni Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon ise dope siak kamu na mangulu akan sanga marnida joroon di hamuliauna parjoloi hape aha di ida hamu disi anggo nuaeng dahirana suada do di etong rohamuna martibakon parjului ope ale Jerubabel pirma todim ninna Jahoba pirma dohotodim ale situani malim Joshua anak ni si Josadak pirma dohotodim sadok bangso ni tanoi ninna Jahoba jaladak dati hamu mangula ayaudo dongamuna ninna Jahuba Jebaut ima hata na ku padatoni tuhamu di haruruar muna sian Mesir nang todiku marsihoho do jongjong di tonga-tonga muna unang hamu mabiyar ay songono do hata ni Jahuba Jebaut saunari nama ulahaku makuturi langit dohot tano dohot laut rodi darat huturokuma dohot salut aka bangso parbego jala jadi Roma hasudungan ni rohani salut aka bangso parbego jala gohakuma joroon hamuliaon ninna Jahoba Jebaut audo napuna perak jala au mabuat napuna sere ninna Jahoba. Jadi gumudang ma hamuliaon ni joro parpudion siap perjului ninna Jahoba Jebaut jala di hajong-jonganon lehonok kudo hadameon ninna Jahoba Jebaut ima sahatna akamang do dia makenanami hurian itu kata diganup akasiulota ditugasta manang bohape dodokna manang bohape maolna alai molo saitanunudi molo saitabuh dahabur juhon lahu mangula ulau na jelasna boido mencapai hasil alani do benar pada sonon walaupun jalan panjang dan berliku namun jika dijalani selangkah demi selangkah dan pantang menyerah akan tiba di garis akhir. Walaupun jalan panjang dan berliku-liku, namun jika dijalani selangkah demi selangkah dan pantang menyerah akan tiba di garis akhir. Tetapi sebaliknya walaupun jalan pendek dan lurus, jika kita tidak memulai melangkah, tetap tidak akan tiba di garis akhir. Jangan jadikan masalah kemarin menjadi batu sandungan. Molo takas do tasima akamang manang bohape murani siulaon manang bohape neang disisari honon alai molo so mangula kita tidak bergerak pasti kita tidak akan mencapai keberhasilan alai sebaliknya manang bohape dodona
Mana bu HP maul. Ale mulu saya tanunuti. Mulu saya ulahun. Pasti akan selesai. Hanya menunggu waktu. Jalanan du bodok agama ngakainang na borat lama baik kita dah semangat mangula ulota. Masa lalu sering menghalangi kita. Bahkan sebagai legalitas untuk tidak berbuat. Dia kasih ulahun nama ol jalan doki. Molo saya taharing gason, molo saya tahaburjuhon, molo di bagasan hasadau kita kadameon mangeahi aka ulahun nadodok si sarihonoton akan nadodoki pasti akan berakhir. Alai sebaliknya dia kanan yang anggoso bergerak do kita dan selesai sendiri. Akamang do dia makainan ami Kurian itu kata dung mulak bangsa Israel sian pembuangan Babel made tu kadiate nasida lungun roha nasida mamereng Jerusalem kota kebanggaan nasida naung begitu hancur porak-poranda mulak manasida mamereng kemampuan hebeng dangadong gugup terbatas. Sudah si benahan, sudah si pasikopon si bau, baik tatanan kemasyarakatan, baik ekonomi, baik politik, sudah si bau lion. Itu benar dia benar si dadang olu mulak siap Babel. Alang amat jauh nasi dari si Martano do akalan nasi, lu jadi bagus itu Jerusalem, bau lion. Alaya kehalak nama ngargahut pajauan di debata tantangan adalah merupakan suatu potensi untuk meningkatkan kemampuan di tengah-tengah di gunungna. Alani dono aing akamang akenang molo tabereng di son keadaannya hala Israeli dungum marwana sida ido jauh bama bere kamu majo ayat tului isi dupe hamu mamereng uli ni bagas joron dengan di bagas joron masihkah ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dan kemegahannya semula dan bagaimana kamu lihat keadaan sekarang bukan keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya. Saherana sodong begunana di bereng nasida nunga marheu sude. Ale buhadu kita membangun sikap optimis dan percaya di tonga-tonga di tantangan doham olon. Na julu masayuli tongam berwibawa alai nuai ngahancur dulu alani pembuangan Babel. Alai nuai ngakamang nak saya lalap beda bersejarah. Realitas kehidupan nuaing nama berengota si paturiota. Aida ngido na saya mau nuaing di tengah-tengah nguluta. Molo hingotami da berun. Saya siapa tama. Hape dang sida berun ni dang mula beda. Jangan jadikan masa lalu menjadi masalah sendiri. Dang tu si kita. Ale Roma de bata berek kamu mah. Tusan nama kita membangun masa depan. Anggosian hadirion dohot kemampuan di bangsa Israel dan terbahin hasida lau paulakon membangun merestorasi Jerusalem. Alai di tengah-tengah di biar dohot lomos ni rohana sida di tengah-tengah di keterbatasan nasida di papir debatama dibangun debatama semangat dohot keyakinan na optimis na percaya di tengah-tengah bir matodim ali Jerubabel pamarit tadi molo soho lupa bupati mai bana katikai birmatodim ale Joshua situani malim jadi pemerintah dengan alim ulama akan mangula di tengah-tengah berangkul tangan nasida paulihon Jerusalem paulihon bagas coro naung sega birma dohotodim sadok bangso ditanui ninna jahuba jala dati hamu mangula udah kola nama ranganangan dati hamu birmatodim ali Jerubabel bupati pemerintah secara politik birmatodim ali Joshua malim nama mula di Huria birmatodim ali sude bangso Israel dati hamu mamangula ayau dodongamuna ninna jahuba sebab jidang marangananga kita
Ale bohado kita berpikir secara realistis. Dan ido akamang akainang namaol di tonga-tonga ningoluta boy do kita semat hola di hata hola di aka pikiran-pikiran alay dang boy semangat di ulau nuaing mangula bahamu pirma to di muna. Di tonga-tonga ni lomos do biar ni roha ni bangsa Israeli ala keterbatasan nasida di sude bidang lahu pasuakon paulakon pembangunan doho padiriho Jerusalem di papir de batama rohana sida di papos de batama rohana sida ai molo de batado ngata ai molo de batama ngurupi hita tartuhu kita do sude aka ulau namaul doho akan ado doki molo di bagasan hadameo doho hasadau kita persoalan na akamang akainang SDM nape terbatas. Diguguna pinga terbatas. Disibayin pinga terbatas. Alay dihadami pedu. Bikiri kamu maju kamanga kay nang ati dang Allah. Nga bugus. Nga gali. Nang pabay na be. Pugus mo siya di paroha. Pugus mo siya di hasadaw. Ahabi na buhay ulaw ta. Alay mo lo pugus to kita di hepeng. Dangadok sinamot. Alay dong dope na gumusya di ima. Hasadaw do hadameon. Boy do kita mangulak ka ulaw. Manang bohape do ni. Manang bohape. Maol di i. Molo di bagasan hasadaw. Di bagasan hadameon. Pasti akan bisa selesai. Ay namaul na akamang. Naksudi mamikiri do Pak Julu. Naksudi mamikiri hamaju. Naksudi mamikiri akan aduminggan. Debata pasuakon papir kon dohot paposon rohani bangsa Israel di tonga-tonga ni biar dok lomos ni rohana sida. Alani do bana di dok di topik minggu sadarion. Jehovah mangalehon hasadaun. Allah akan memberikan damai sejahtera. Akamang akainang napar jolo la menuju kemajuan, la menuju masa depan nadumenggan di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni bangso dang hepeng parjolo si pikiran. Dang arta parjolo si pikiran. Alay buhado kita di bagasan hasadaw do dame. Dang ite kamang akainang. Puido kuda kebeng. Banyak gereja memiliki uang kas memiliki potensi yang begitu banyak. Alay hulan nama sililian. Gudang do keluarga nuai. Gudang arta. Alay belum masuk inata itu jabu keluar mata. Mulu masuk amat do inata itu jabu keluar anakku. Alay udang sungguh lebih sedih. Dang adok kebeng. Dang adok sinamo. Dang adok begugu. Alay hulan nomor bedai musi. Hulan nama sililian. Habi na boy hirimota, alay mo do dang adong artata, mo do dang adok sinamota, alay adong dope gogota, adok kasadaon, boy dope hita kamang kaya namang iyahi kamajuan dito nga tonga ninguluta, alani do nuheng na parjolo si pikirata, dada sinamot, dada artay do akalan nasing, alay bukado kita mangulu mian di bagasan hasadaon dohot dame, rohan na mardame-dame dito nga tonga ninguluta, ido ba na ido kalabatak, molo sada roha manuhu pardingdingan neang dui alay mo lonunga marungutungut ay ido nga bay mangol maju mangyaki ka majuno dang aro pabenan hatana pinagudangan ano nga kapenonjolan nang rupani buhama tutu masih palianan roha adong na mundur alani do kamang akenang digobarhon anggo persahabatan pardonganonon hera garis linier. Dua garis melintang na linier. Molo marsitol tol doo dang aduk pertemuan ni. Ale moloro na ada bebeku ibana, romusina na sana di bebeku bertemu mah. Molo sada mundur, ale sada marsitol tol dang aduk pertemuan ni. Jadi kuna masih palayanan roh.
unang egois menonjol di tengah-tengah ni ulu. Alai mulu mardame kita di tengah-tengah ni. Hapaeton natabulus di tengah-tengah ni hapogoson natabulus di tengah-tengah ni keterbatasan natabulus. Mulu mardame kita sonang rohata di sido jupang pasu-pasui. Ido benadi dok Tuhan Yesus akamang akainang berekamu di Matius 12 ayat 15. Matius 12 ayat 15. Anggo perselisihan, perpecahan itulah awal dari segala kehancuran. Balik ni damai, perbedaan, pergutu-gutuan. Agudang melatar belakang berbedaan. Adong duna egois, adong nasobong, adong sigurudok, adong no akalan nasi. Mulu itu melatar belakang. Tubuh perselisihan, mulu tubuh perselisihan. Itu adalah awal dari segala kehancuran. Itu Tuhan Yesus di Matius 12 ayat 15. Alai di boto Yesus do pikiran ni rohana sija jadi ni nama madok nasida pesad do ganup harajaun namar salisi sama derina jaladang na hot be manang uta manang bagas namar salisi tu dirina. Perselisihan adalah awal dari segala kehancuran. Ai bitur buhama roha ati amang. Ai turmoru masangapta harga dirita. Mulu mudur hitar wanisi patah siya nakapikirata. Tidak akan mungkin. Alay asa hebat. Ido dia kepunguanong, dia kapersauranong. Asa hebat ama, dang jalo pikiran nina. Tidak akan mungkin mengurangi hasa ngapom, hatuaum, molo oloh paudur dirim. Asal magabe jupang hasa daun alai bereng maakamang kenang potensi dan luar biasa sian hasa daun ini di Parjamida 4 ayat 12. Parjamida 4 ayat 12. Murata lugugo anggo pujung halak tu pamanahan anggo dua halak nasida marado penalona jala tali natinolu maol tos dan bila mana seorang dapat dikalahkan. Kalau kita berperang satu orang pasti akan gampang dikalahkan. Tetapi kalau dua orang masih dupahan dan dua orang akan dapat bertahan tali 3 lembar takkan mudah putus. Songo bonang idui, anggo sada do bonang inang arung bui blauni. Alai molo dipudun dipiu bonangi kapal pe martoto buido sungunido hida kamang akainang molo masih tupahan na hurang bisu tu na bisu na so paradongan tu paradongan sung na udah kodake magu ego sina mikir dina marsada mau sude ayarung na bui mana luhon nang na bui alai bulu masih buat pikiran na mulu masih buat rohana gampang tali yang 3 lembar tidak akan putus di tengah-tengah hidup. Alai molo marpada tuhatan waing madok mangaleho dame dohot las niroha di tungul-tungul nasida ahama sipatu bauta asa jupang hadameoni mula do musia kamang tu hasadau iku mula do tu hasadau ahama si iata asa jupang hadameoni asa jupang las nirohai gugui di tengah tu mula do tu hasadaon doh dos diroha na parjolo si batu bauta tapariahima tapaloas madibata par mengarajai di bagasan rohata di bagasan nariateta jadi molo taperingon berekamu maju di Filipi opati Filipi 4 ayat 1 sia Filipi 4 ayat 1 sia jala dame ni debatana sumurungi sian saluhut roha jala dame ni debatana sumurungi sian saluhut roha jadi beragam-beragam doh roha-roha heran ego si Paulus hati-hati tahi seperti wadah gudang meroha sih adong makan nama roha-roha adong masih gudang roha adong sigijang roha adong macam marohai di si alai manang na macam peibana alai do si Paulus ma
dame ni debatana sumurungi ma mangerajai isudi akarohai. Mulu ragam pibana adong akana sigudang roha, adong akapar roha, adong akapar roha ilik, adong akapar roha dia do akala satabi. Alai dame ma digijang ni sudi. Mulu nunga sudi. Gabe dame nasihat Tuhani mengerajai macam-macam ni rohatai jupang mahadameo jala dame di debatan nasuburuk sian saluk roha ima mengaramoti aka hati-hati muna dohot pikiran muna di bakasan Kristus Yesus aku ni beri makamanga kainang molo nunga gabe dame ni Kristusi mengerajai di roha na gudang-gudangon nakina macam-macami gabe margugu mahita mamikirin adu benggan ayat walu. Aku ni alek kadongan pikiri hamuma nasa parangin na dinggan. Na sitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na denggan. Begion rodi sude na targuar haburjuon, na dau puji-pujian. Jadi mulodok pero pikiran narwai alay to ngaira nga to di dame may mangarjay. To na dinggani na maro. Tor hadamyoni na maro. Tur hadaula tu ni na maro. Tur akan naringgan na sing na maro. Doho nasa natarguar haburjuon. Ayasia ulaho kamu managinuruho muna. Najinalo nabinege jalan nanida muda diau dungi donganan ni debata si pardamai maham. Dungi donganan ni debata si pardamai maham. Pasti akan mangakena. Hati kita sering bergumul. Masih sulukan doi. Mulai do edete masih rapasan si patah bah la au. Olo mau berendahkan diri. Alai mulung enggak dirasai. Otoy mate dami mah. La holana uma kurban, la holana uma siluja. Alai mulung enggak dirasai dami. Toy mate dang magu si benda dinggal. Itu selalu memang berpikir yang baik, berpikir positif di tengah-tengah dingolunda. Kita harus ingat kedamaian adalah hati yang tenang dan sejahtera meskipun berada di tengah-tengah keributan yang luar biasa. Beremakamang akainang. Kita harus ingat kedamaian adalah hati yang tenang dan sejahtera meski kita berada di tengah-tengah keributan yang luar biasa. Kedamaian hati bukanlah pilihan. Bukan pilihan. Tetapi keputusan. Percayalah apapun yang kita hadapi. Molo damai di debatana sumurungi mengerajai. Hati-hati dohot pikirata. Sonang las rohata. Di tonga-tongan ya kahamoloni. Ala taboto di dongani di batah kita. Percayalah. Apapun yang kita hadapi. Molo dame rohata sona kita. Dame bukanlah pilihan. Dan pilihan ni anggo sonari mardame majoda. Anggo marsugo awas. Sonari dah sung tak sunguni. Alai keputusan manang hape na masa tordokma. Manang hape na masa. Manang sung dia pe manang ruduk pe totoran ni. Pikiran ni do akala nasi. Inilah keputusanku. Saya akan pasti berada di dalam damai sejahtera. Keputusan deh, sikap deh. Alanya kamang margugu mahita teh, margugu mahita, mangyahi hasadaun, ngadong nabu ulauta, anggo sodame, molo pugus pehita, molo to pehita, molo suadong bigugut tak do akalan nasing satabi kamang alai bolo mardame hita, sonang las rohata. Gabe di dok debatama tu bangsa Israel lakinan di naparpudi umuli sian naparjului paulio muna bagas joroon hitape idona tahiri mati kamang margugu mahamo kamanami inanami akan atumua mangurupi akan poso mangurupi akan parumain mangurupi akan ko pahopu asa umuli nata alami dipudi margugu mahamo kamanami inanami namutua akan pensiun dok akan naik pensiun manupagi kuriat tahun manangnya ko kuriat tahun asa umuli muse tutikin naneng roh asa dumingga muse di parsaurata di dos ni rohata do di dameon asa lam taruli hita di pasu-pasu amin martang yang mahita mau lihat Tuhan
Di lomos do biar ni rohanami ala keterbatasan hapugusun do pamikirion nami na terbatas hagugun nami. Molo di do rohanami Tuhan nangadong be nabui ulau nami. Nangadong be nabui patukaw nami. Alay rodo ho tutu alay Tuhan papirhon paposon rohanami. Pabuah di tunga-tunga nami do. Garisian aka arta ni parbigu di tanon alay Tuhan. Boy mabaor tu aka panupahion ulau na dinggan alahodo na punasa arta perak siri hepeng dohot nasa narungi hami atau pasu-pasu mahami di Tuhan rapon aka manami ina nami ruas ni uriamon di tunga-tunga ni hapugusun nami di tunga-tunga ni keterbatasan nami di tunga-tunga ni gogo nami dalam sumur asa pirton di nami Tuhan pabuah umuli dumenggan si paulion nami sian akan na usalpui di tunga-tunga ni ulu nami. Pasu-pasu matutu alay Tuhan akan na posa sa tutong margugo. Pasu-pasu akan na tumua asa tutong margugo mangaliw puda mangaliw na kanuli. Disudi aka pikiran roha nami. Damai matutu alay Tuhan mangarajai di bagasan roha nami ganuk marsada-sada. Pasu-pasu Tuhan sudi akan na niulan yaman nami ina nami. Aka pertiga-tiga partani aka supir doh aka ulau nasi naso haguar kami asa pos roha nami Tuhan sarihonommu patukommu sudia akan narikot di tengah-tengah mula iko dumenggat Tuhan masa depannya kaya anakon nami sian masa depan nami oh roha nami Tuhan tupahamu huriamon asa totong margugu kami mengulu mian di bagasan kami pasu-pasu Tuhan akaya anakon nami asa pistar bisuk nasida akan amarsahi turupi akan amarsak apuli akan marulang tahun di pernikahan do ari hatu tubuh sadarion dongani nasida sadarion Tuhan las roha nami sahalak sian amanami ruas nuriak nungago umur nasida 70 tahun go hima pasu-pasu hadameon dia manami do di keluarga do di poporhan sudi pasu-pasu ka poporhan mangihu masudi Tuhan aka manami inanami aka sigancang umur akan nahipas namar gugu to akatikin ro pasu-pasu mahuriam mau lihat mario Tuhan. Amin.